منه بالبدانة فهو ضروري. دا عقل نرستا دا نظر العقل نرستا چه کم علم راجی هغه ضروری ده او استدلالی ده. او دا اقتصادی او استدلالی بمین کے صفات ده. دا به خبری روش دوی دا نظر العقل نرستا چه کم علم ثابت شوه اتنی با اولی توجه سره حاصل شي تفکر او نظر تا پکی ضرورت رانش دا علم ضروری. لکه عقل دا خبره ثابته کړي چې کل د شی اعظم دی د جز د شی. ځکه سړی چې د کل تصور وکړي او د جز تصور وکړي امر ثالث ته نه محتاجي. دا فیصله کوي چې کل اعظم دی د جز. دا په نظر العقل سره ثابت کړو په اولي توجه سره بغیر د دلیل نه دې ته علم ضروري وایي. او هغه چې ثابت شي بالاستدلال هغه اکتسابي لکه لوړې ځای نه تا ته لوګي ښکاره شي ستا علم راشي په اور باندې. اور خو دې لیدلی نه دی دا په اور علم دا په حواسو سره نه دی ثابت خبرې ثابت سره نه دی ثابت. عقل تا ته وایي چې لوګي بغیر د اور نه دی. عقل درته وایي چې دلته اور دی. نو دا لوګي معلوم دي علت اور دی. دا اور تا ته په هغه توجه سره نه دی حاصل شوی بلکې انتقال دې کړی د معلول نه چې اور د علت ته. نو دې ته علم اکتسابي وایي. دا علم ضروري نه دی په دلیل نه پکې محتاج شوي انتقال دې پکې وکړه. هلکه تاسو به وایئ چې بیا هم په دا وښایي علامه قفطزاني چې د اکتسابي او د استدلالي په منځ کې څه فرق دی. د اکتسابي او د استدلالي په منځ کې دا فرق دی چې استدلالي دې ته وایي چې د دلیل سره حاصل شي او اکتسابي دې ته وایي چې یا په دلیل سره او یا په نورو اسبابو د علم سره د سترګو په اړولو سره د غږ په ایښودلو سره تا ته علم راشي. دا ټول اکتسابي دي او استدلالي هغه دي چې په نظر او دلیل سره تا ته راشي. نو اکتسابي عام دی او استدلالي خاص دی چې په دلیل سره مقدمات ترتب د مقدماتو سره حاصل شوی. نو هر استدلالي اکتسابي بعضی اکتسابي استدلالي چې په مقدماتو سره حاصل شي بعضی اکتسابي استدلالي نه چې کوم حواسو سره حاصل شي. وما ثبت منه هغه چې ثابت شوی وي منه د دې ثابت بالعقل نه من العلم غرض د علامه
Al-Ghazali di ibarat serang bayan dan makar. Wa ma sabata minhu ha'ilal jisabit minhu. Jadi sabit bil'akal bilbadahat di awal tawajjuh fa awal tawajjuh min ghairi ihtiyajin ila tafakkur. Baru Madinah juga berkimahkan syaitan kasus yang berzaludi yang mentazaludi. Kalau ilmi laka ilam tadi khabara bi'anna kulla syai'i a'zamu min juz'i. Kulla syai'i a'zam dari juz' syai'. Fa'innahu da khabara ba'da tasawwur ma'al kulli. أصدق تصور معنى بالكل أو بجزء والأعظم إلى أعظم بالتصور لا يتوقف ذا خبرا موجودا ندى على شيء بالسيوش والأمر السادس كان ندى موجود ومن توقف لا يوجد دراسة جاء دراسة Jenazah anak ulun sejus azam berdekat berserilah sukarsi umrah versi itu berbadan nawas membiak sejus azam sedekul alas asyadadah ayatas kemarin ceritaus lekar ceritaus abadana. Nanti jadi kita waktu kerana harap betul atau juz mana ada beza. Kalau kita ustawi besar dan lain, tahu besar dan lain ada apa beza jangan serta. Atau kalau insan tahu besar dan las, insan besar dan las, azam beza serlas macam nasihat semua berisi. Sebelum Waman kalau baca cinta waktu kerja beri, Yesus amat jazami kerja juz dari insan legayat masalah kerja guna azam kerja luis mana bagaimana? Kalau beri sekitar ia tasawuf mana kerja juz, tasawuf mana kerja juz nanti. Wama sabata min mobil istidlal al-habail bijah sabit minhu jadi sabit bil-aqal istidlal sama ibn Nazari dalil kisah-kisah dalil kisah Orang dalil khusus berapa kismade, yang dalil ini dia, yang dalil ini dia. Ini jalannya. Dunia ini jalannya. Soal mana istidlal mana lain dari ada maklum. Bahwa sebenarnya terjadi dari dalam maklum. Mazara anak-anak lekai sering guru kau lemah krisis adalah adonan dari para Tuhan. Bersyukur anak takisah lugida mahul ayat lugi malu intikal malu nara jasa diberi limi wanita limi. أو من المعلول على العلة يعني استدلال وليس معلول نفاية كما إذا أدرمان لكالوهي ودولي أو المقرش أن مراتنا راتب الكبير وإنتقال إلى معلول نفاية لوهي إلا الكبير Ya serta kita untuk bermisal boleh. Berseri
nasi akhlak arba'ah kedua serta sabra minabal. Haza mahmumun bertabara walil annahu muta'affin al-akhlaq wa kullu muta'affin al-akhlaq mahmumun wa hadha mahmumun. Intiqal dari nabu malum ketika dari ini. Jadi sirah itu ada akhlak dan budi baik annahu mahmumun wa kullu mahmumin muta'affin al-akhlaq wa hadha mahmumun. Intiqal dari malum terukuk istidlal dari cara ilat atau malum menurut tidak dari ini wajib. Maka dia pesan awal itu awal khas di berisam bertali berhani limi dan tadi wasani dem beristidlal beristidlal dem beristidlal berhani ini baik namanya nasi berproses bahwa masa bataman mobil istidlal hara yang cisabi tidak akan nampak nazar fitri bahwa iktisabi di dari iktisabi hasilan bil kasri iktisabi dah mana hasil berkasab sah staf berkasab sah hasil sih bahwa ada kasab mubasharatul asbab bil ikhtiyar istimal wal asbab istaf al-qiyas kasar bil aqli laka arawal da'afati akal warisata dan nazar bil muqaddimah ya sohrat umrah kesujud istidlaliyat wal isra' ya waqdini wa tafsir al-hadaqa ya istasir kiwara hadaqa kesidawi kesiwara bebersih karena hazan kerana bersangkut hisiat dengan hisiat kali iktisabi a'amah minal istidlali iktisabi a'am jadi istidlali awali li'annahu allazi zaki istidlali khuhamad yahsilu bin nazari bin dalil hasil tiga cikal dan nazar bin dalil ialah kata usai istidlali sebab hasil si nazar bin dalil narusta atau iktisabi bin nazar bin dalil awya sarfal akal ya ada isra ya ada takhir wal hadaqa di dulu narusta hasil ada kebus iktisabi la dalil shi atau istidlal la wa wajh nazar bin no istidlal khas iktisabi a'am atas kemarin cikut kuliah rash wa'ami bal-qasim government ikam nisbat atau umum khusus mutlak raja syekh khazir begini rim khazir mujibut kuliah ini jane pada akhasna mujibut juziyah sahibut juziyah ini jane pada a'am وكل استدلاليا اكتسابي هر استدلالي اكتسابي هذا جانب هذا أخص موجب الكلية ولا عكس نشر عكس مراد عكس لغوي عكس لغوي نشر عكس لغوي دارة كل اكتسابي استدلالي جهل اكتسابي استدلالي Seka aksi logami ada razi tubiasi masawat nisbati bagi taradu bagi tasawi fisik tidak berkuliah dan komentar aksi mantiqi bersyakarah ada kan mujibul kuliah dasbel sahabat tujuan razi kan boleh ba'zul iktisabi istidlaliyun بعض الاكتسابي ليس بالاستدلالي بعض الاكتسابي الاستدلالي وجد اكتسابي حاصل قريب نظر بالدليل أو بعض الاكتسابي ليس باستدلالي تقدمه الله وحاصل
akas ini kian intisari istidlali नहीं तो misal kal ibsar kata alhasil cita hasil siwil qasd wal ikhtiyar qasd wal ikhtiyar tercatat boleh qasd wal ikhtiyar serta dia ilmu ash dari bisa visyo istidlali yani ilmu hasil bil hawasi hal iktisabi atau istidlali istidlali akan coba nazar bil dalil tertib dan mukaddimat dan hasil wa amma zaruri hajj zaruri deh faqad yuqalu fi muqabalat al-iktisabi kalau dalil itu muqabalat al-iktisabi kila kepada matan bicara ma sabata minhu bil ibadah wa zaruri wa sabata minhu bil istidlal wa iktisabi matan kila bil iktisabi zaruri iktisabi wa muqabalat tapi ada zaruri makna mengkesekkan jelasin dan ada makhluk kebetulan kini yang minta hasil suri pada kalau just saja kebuku berkata pada dia adalah sisi kol azam dari just ini sabda terus yang ada zaruri makna dari bisa dibaca coba tersedia hasil suri cara makhluk dan makhluki itu bisa juga mana coba tersedia hasil secara makhluk dan makhluki asal itu bagaimana hasil coba tersedia hasil secara makhluk dan makhluk berfasal ada tafsir gigi بمعنى يكون تحصيل بحاصل الذي مقبولا للمخلوق إذا مخلوق بقدرة كنا أي يكون حاصل من غير اختيار للمخلوق بغير الذي مخلوق بقدرة نقول كما عبارة مخلوقات سواء كويس أما الضروري فقد يقال في مقابلة الاكتساب ضروري الاكتساب ومقابلة فقد يقال في مقابلة الاستدلال أقل الاستدلال ومقابلة ويفسر يا بالتفسير ضروري بما يحصل بدون فكر ونظر في الدليل حرائق الجهاسي بغير فكر بغير نظر ودليل وينسى يلقى ضروري الاكتساب بمعنى مقابلة المنبرز أو ضروري الاستدلال ومقابلة المنبرز ضروري الاكتساب ومقابلة الراش بمعنى ناسشي ضروري حركة وانتحاسي كتسدارة حركة مخلوق قدرة كنش أو اكتساب حبيب وانتحاسي بحركات حركة مخلوق قدرة كنش أو كلا ضروري ومقابلة الاستدلال كراسي يا ضروري حقيقة جحاسي بغير النظر في الدليل أو استدلال حقيقة جحاسي بعد النظر في الدليل ألا تقول شيء يقول نشوف يقول خبر شيء أصل خبر جدا كلا الاستدلال بالاكتساب بغير قراءة zaman dah berlalu bahasan dari Imam Al-Bukhari Al-Bukhari orang kitab Al-Bidayah कलाम की जैसे कि ज़रूरी को मुकाबला इस्तिदलाली की जिक्र करें जैसे कि ज़रूरी को मुकाबला इक्तिसादी की जिक्र करें अच्छा तरह करें चित्त कलाम के नाम गुजराने
يوزي في ضروري بمقابلة اقتصادي كوي بل زي في ضروري بمقابلة استقبالي كوي باسك ودي خبرنا على رسول جدا سانيا بداية وكلام التناقض نشط ومن هنا تبي زينا جعل بعضهم كزوجة بعض ملايا العلم الحاصل على علم جحاسين سبحانه اقتصادي كزوجة حاصل مباشرة أسباب هذا جحاسين باستعمال أسباب بالاختيار والاختيار بعض ملايا ضروري كزوجة حاصل بدون استدلال حاصل بغير نظر بالدليل ولكن بعيدا جب حواس وسر حاصل شيء ضروري استدلالية بعضها كزوجة اقتصادي ولكن تكفي أسباب وسبب اقتصادي بيقول تبقى سلسلة راشي جاها مقبول مقبول أصلا مقبول كذا حواس يجربون الاستماع لو شاء سكر علم بفراشي جدا خوفي نضيف بعض ملايين اقتصادي أو بعض القصصية تجربة اقتصادي ولكن وإذا اقتصادي وجواب سلالة أجل شوابه جهة مقبول بالبشر به مقبول بمخلوق أو جهة علم سجا ضروري كذا جاء تاشر سكال أو علم بقرآن دائم ضروري ولكن تكفى نظر بالدليل سرنا حاصل نقدر تبقى ضروري بمقابلة الاستدلال كيش استدلال بالدليل تبقى نظر بالدليل سرنا حاصل شيء और मुकाबले की जरूरी है कि नजर निकली सर नहीं हासिल हो उनका शेर सकल इल्म में हासिल हो उनका इस्तिदलाली न हो सके नजर निकली सर नहीं हासिल हो तो मुकाबले में चीज जरूरी अगर वो से कुछ तो बाज़ मलाया जरूरी अंदर जरूरी है जरूरी हासिल निबूनी इस्तिदलाली ना हासिल से बगैर इस्तिदलाल अज़हरा साहिब के बिदाई पर कलाम को नष्ट बस